Assalamualaikum and hi students. So we will continue our tutorial with third hour lesson. Okay, so please look at this question. Okay, question number 1A, third hour week 13 non face-to-face material. Okay, a sample of gas A weighing 40.5 gram occupies a volume of 15.0 liter at 25 degrees Celsius and 1.5 atm. Okay, determine the molar mass of gas A. Okay, if you refer to the question, you have the mass of gas A, the volume occupied by the gas A, the temperature and also the pressure. So maksudnya sekarang kalau kita lihat kat sini kita ada mass, amount dalam bentuk mass, okay, kita ada volume dan variables yang lain. The question asks you to determine the molar mass of gas A. Okay. So by referring to the informations and variables given in the question, okay, so you can see we will use the ideal gas equation. PV equals to nRT. Basically, we will use this equation, ideal gas equation. But we are going to relate with molar mass of the gas. Okay, so kalau tak hafal, saya kata macam biasa kita boleh derive. Okay, saya harap awak boleh derive lah. Okay, so by using this equation, kalau kita derive, at the end kita akan dapat relationship molar mass of gas. So in this case, we use gas A, which is equals to mass times R times temperature divided by pressure times volume. Okay. Alright. So kalau kita tengok kat sini mass kita dah ada. Okay. Volume also in liter. So tak payah tukar lagi unit. But we have to convert the unit of temperature from degree Celsius to Kelvin. Jadi yang ni you boleh buat sendirilah. Jadi maksudnya soalan ini sangat direct. You just substitute all the information. Okay. Buat penggantian betul-betul. We have 40.5 gram. Okay. 40.5 grams. Okay. Times the gas constant 0.08206. Okay. Liter ATM per mole per Kelvin times the temperature in Kelvin 298.15 Kelvin and divide by the product of PV, hasil darab PV. So pressure given is 1.5 atm times the volume which is given in liter 15.0 liter. So tunjukkan unit apa yang cancel out. Okay, so liter cancel out, ATM cancel out, per Kelvin and Kelvin will be cancel out. So yang tinggal the unit is gram per mole. Okay, so selesaikan, check your calculation. Tolong kira betul-betul. Okay, you will get around, okay, the final answer should be lebih kurang 44. Okay, kalau daripada pengiraan saya, lebih kurang 44.04 gram per mole. Alright, so this is the answer. Okay, so settle with question 1A. Now we will continue with question 1B. Okay, for question 1B, by using the ideal gas equation, calculate the volume of oxygen gas at STP required for the complete combustion of 10.0 liter ethane. Okay, so now, not ethane, gas C2H4. Okay, so syaratnya kena gunakan ideal gas equation. Kita nak kira apa? Calculate the volume of oxygen gas at STP required. Okay, jadi apa information yang kita ada? Okay, we have the volume of ethane. Okay, ini adalah volume ethane, bukan volume oxygen gas. Okay, but the substance yang terbakar adalah ethane, C2H4. Okay, so in this case, actually we are going to
Write the equation, the reaction ataupun chemical equation for the combustion of ethene with oxygen gas. So we have ethene C2H4, yang mana ethene ni adalah dalam keadaan gas, reacts with oxygen or burn in oxygen. Okay. Produces carbon dioxide and water vapor. Ataupun water lah, water liquid pun boleh juga. So kita kena balancekan equation ini. So I hope you can balance the equation. So this one 3 mole of oxygen gas, 2 mole of carbon dioxide and 2 mole of water liquid ataupun vapor. Tak ada masalah kat situ. Okay, so dalam soalan kita hanya ada maklumat ethene C2H4. Okay, and then by using ideal gas equation, sebab kita nak gunakan ideal gas equation, PV equals to nRT. Okay, since kita ada maklumat ethene sahaja, maksudnya kita akan cari mole of gas ethene terlebih dahulu. Mole of ethene C2H4, okay, which is equals to what? PV divided by RT. Okay, jadi semua maklumat ni kita dah ada dalam soalan. Okay. Okay, you refer to the question, the pressure, you nampak macam tak ada maklumat tu, tapi dia dah mention kat sini STP. Okay, at STP. Okay, STP ni adalah standard temperature pressure. Okay, standard temperature pressure. Dia satu keadaan piawai di mana, okay, di mana temperature at STP adalah 0 degree Celsius, which is 273.15 Kelvin. Okay, and then the pressure adalah 1 atm. Okay, dan volume occupied by 1 mole of any gases adalah 22.4 liter at STP. So itu kalau kita relate dengan apa ni? Volume lah. Tapi yang penting sekarang sebab kita nak gunakan yang ini, kita nak gunakan yang ini, maksudnya sekarang kita nak guna pressure apa? Sebab kat sini kita nak guna pressure, kita nak gunakan temperature. Volume dah diberikan. Yang penting kat sini temperature dengan pressure lah untuk ethene tu. Sebab reaction ini berlaku pada STP. Combustion itu berlaku pada STP. So kita dah ada maklumat ni tadi, you just gantikan sahaja. So maksudnya kat sini this one is 1 atm. Volume of ethene is 10.0 liter divided by the product of RT. Maksudnya hasil darab R dan juga temperature. So R is 0.08206 liter ATM per mole. Okay. Per Kelvin times the temperature 273.15 Kelvin. Okay, alright. Jadinya sekarang selesaikan saja. Okay, cancel out mana yang boleh cancel out dulu. Okay, from your calculation, zero point four four six 13 mole. Okay, ethene C2H4. Belum lagi oxygen gas. Okay, belum lagi menjawab soalan ni. Kita baru ada ethene, tapi kita akan relate ethene dengan oxygen gas by using stoichiometrical relationship. Okay, by referring to the chemical equation, now we are going to relate a mole of ethene with mole of oxygen stoichiometrically. So from the equation, 1 mole ethene C2H4 needs or reacts with 3 mole of oxygen gas. Okay, but just now you calculate the mole of ethene for a 0.44613 mole. So what if I have 0.44613 mole ethene? Dia akan react dengan berapa mole of oxygen gas. So you have to calculate. Okay, it will react with around 1.339
mole of oxygen gas. So yang saya cari sekarang adalah this one. Sebab kita nak mencari ataupun nak menyelesaikan berkenaan oksigen. Okay, so this one is mole of oxygen gas. We are going to determine the volume of oxygen gas required to burn the ethane in the reaction. Okay, so basically we will use ideal gas equation PV equals to nRT. Tetapi disebabkan kita nak cari oxygen gas, tak tahu. So volume of oxygen gas required is, okay, mole of oxygen gas times R times T divide by the pressure. So pressure ni dia refer kepada STP condition tadilah, pressure and temperature ni kan. Dia refer kepada STP condition yang saya dah jelaskan dalam penerangan tadi. Okay. Okay, substitute all the information. Okay, I have 1.339 mole of oxygen gas times the gas constant 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin times the temperature 273.15 Kelvin. Okay, divide by the pressure. The pressure is 1 atm. .01 liter. Okay, because the remaining unit is liter. So dia bergantung sebenarnya, jawapan akhir ni bergantung kepada temperature yang awak guna dan juga mole. So kalau you guna temperature tu 273 Kelvin, lepas tu mungkin lain sedikit, ada sedikit beza. Mole yang awak round off pun sama. Sebab itu mole jangan round off terlalu awal, ambil lah 4 decimal places, 4 significant figures. Okay, jadinya pastikan jawapan itu betul lah. Maksudnya menghampiri, tak jauh sangat dan dengan unit yang betul. Okay, so this is for question and face-to-face at our, okay, alright. So now we will continue with the next question, okay, which is related to graph. So bila graph, kalau you baca soalan ini, okay, a group of matriculation students carried out an experiment to determine the relative molecular mass of gas Z. The table below shows the result obtained from the experiment conducted at 25 degrees Celsius. Okay, we have data, pressure and density. Okay, and the question asks you by plotting an appropriate graph, dengan memplotkan graf yang bersesuaian, determine the relative molecular mass of gas Z. Okay, soalan tu sangat jelas, dia suruh awak plot graph. Okay, plot graph yang bersesuaian, dia tak sebut apa lawan apa. Dan bila soalan tu suruh plot graph, mesti ada sesuatu yang diminta, soalan tu minta untuk awak selesaikan daripada graph. Contoh, determine the relative molecular mass of gas Z based on graph. Kita boleh sebenarnya nak cari molecular mass ataupun kita boleh cari dulu molar mass, gunakan mana-mana data yang ada ni, guna formula memang boleh. Tapi untuk soalan ini kita kena gunakan graph. Okey. Jadi sekarang ni nak plot graph apa lawan apa. Yang pertama sekali kita lihat apakah data yang kita ada. Kita ada pressure dan juga density. Jadi kalau kita ingat, okay, from ideal gas equation, from PV equals to nRT, okay, where we can relate pressure and density dan juga molar mass, okay, kita boleh relate juga dengan molar mass, iaitu inilah. Tapi soalan suruh cari relatif, ini molar mass. Okay, so macam mana kita boleh derive? Macam biasalah kita boleh derive. Okay, saya tunjuk sekali lagi derive ni. Okay, pressure darab volume sama dengan M molar, mass darab R darab P bahagi molar mass. Okay, jadi ni sekarang kita tahu bahawa density sama dengan mass bahagi mass bahagi volume. Jadi kalau saya bawa turun volume, pressure sama dengan MRT over volume times molar mass. So you nampak kat sini mass bahagi volume actually adalah density. So pressure is equals to DRT over molar mass. Okay, kalau kita relate,
jika kita kaitkan dengan persamaan y equals to mx plus c, okey, jadi you nampak paksi y kita adalah pressure. So paksi y kita adalah pressure. Okay, this one density ini adalah paksi x. Okay, so ini adalah x. Jadi maksudnya sekarang kita nak plot apa lawan apa, graf apa lawan apa. Graf pressure, okay, against pressure ni dalam ATM. Okay, against density. So, bila kita nak plot graph, kita kena label kan paksi tu dan kita kena tulis title tu nantilah. Okay, jadi sekarang apa yang kita perlu cari daripada graph, kita akan plot graph tu, kita akan dapat macam mana, you tengoklah. Ini adalah linear graph. Jadi, daripada graph, you nampak kat sini RT over molar mass ini adalah, okay, slope ataupun gradient. Kecerunan lah. Jadi based on data ini you plot graph. Saya nak you plot pada kertas graph. Okay. Dan nanti maksudnya daripada graph itulah baru you tahu you boleh dapat kira ke tidak. Alright. Okay. So saya dah tunjuk kat sini. Ini yang saya plot lah. Tapi saya tak gunakan kertas graph yang real. Saya gunakan kertas graph online. Okay. Jadi saya nak pelajar plot pada graph paper. Memang graph paper yang benar-benarnya. Okey, graph yang bagus adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3/4 graph. Okey, so kalau you lihat kat sini, okey, mesti tulis title. Okey, paksi Y tadi kita dah tentukan dia adalah pressure, mesti ada unit. Okey. Okey, kemudian mesti ada berapa plot ni? 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan tengok ada 5 points pada you punya graph. Okey, saya tandakan guna warna hijau lah pula. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 points. Dan mesti dapat linear shape. Graph itu adalah linear. Okey. Dan sebenarnya kalau kita tengok tadi y equals to mx plus c. Okey, dia memang akan memintas lah pada paksi Y tu kan. Okey. Cuma saya tak teruskan. Ini sebenarnya kalau kita teruskan lagi kertas graf tu boleh, tak ada masalah. Tapi apa ni? Kita bukan nak cari C ni. Yang penting kita nak cari molar mass tu nanti. So kalau nak lalukan pada kosong pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita buat best fit line. Garis lurus terbaik. Okey. Alright. So mesti ada ni dan jalan kerja awak untuk mencari gradient. So nampak tak yang saya buat dash line ni? Ini adalah jalan kerja saya nak cari point untuk cari gradient. Okey, so sekarang apa tugas yang awak perlu buat? Maksudnya sekarang kita determine the gradient ataupun slope from the graph. Okey. Jadi from the graph, okay. Alright, slope ataupun bahasa Melayu kecerunan adalah M kan. So macam mana nak kira? Y2 minus Y1 divide by X2 minus X1. Okey, you pilihlah daripada graf awak tu pointnya apa. So gantikan. Contoh kat sini saya punya adalah 1.25 minus 0.20 divide by 3.00 minus 0.65. Okey, saya selesaikan. Okay, so from the graph, saya punya gradient adalah lebih kurang 0.4468. Ini saya punya kecerunan M daripada graph. Okey, tapi tak settle lagi sebab nampak tak tadi saya ada relate kat sini. Bahawa RT over M itu adalah kalau kita compare dengan linear graph punya equation, itu juga adalah ini apa? Gradient. Maksudnya kita relate dengan gradient. Okey. Jadi maksudnya slope from the graph M sama dengan RT over molar mass. Jadi tadi saya punya slope adalah 0.4468.
Okay, equals to 0.08206 liter ATM per mole. Okay, per Kelvin times, okay, temperature. Dalam tu temperature berapa ya? Okay, the dimension, the experiment was conducted at 25 degrees Celsius. So the temperature is 298.15 Kelvin. Okay, divide by molar mass yang kita nak cari. Kita nak cari relative molecular mass. Tapi cari molar mass dululah. Okay, so you selesaikan dulu M, which is molar mass. Okay. Okay, so saya dapat dulu molar mass 54.76 gram per mole. Okay, sebab daripada formula ni, ini adalah molar mass. Ni adalah molar mass. So, molar mass kita tahu unit dia adalah gram per mole. But the question asks you to determine the relative molecular mass. Therefore, thus, the relative molecular mass of gas, what gas? Gas apa yang diberikan dalam soalan ni? Gas Z is 54.76. No unit untuk relative molecular mass. Ini kita dah belajar dalam chapter 1. Jadi saya harap pelajar-pelajar tak ada masalah lah kat situ. Untuk ni untuk menyelesaikan. Pastikan unit tu tak salah lah. Okey. Okay, that is for question yang melibatkan graf tu tadi. So, kita teruskan dengan soalan yang melibatkan Dalton's law of partial pressure. So, please refer to question at our face-to-face. Okay, the question is state Dalton's law. Itu soalan pertama, state Dalton's law. So, Dalton's law of partial pressure states that the total pressure of a mixture of unreacting gases. Okay, saya lebih suka you tambahkan unreacting gases. Gas-gas itu tidak bertindak balas antara satu sama lain. Is the sum of the partial pressures of all the components in the mixture. So as it is lah. Okay, you may refer to your lecture notes. Okay, next question. A gas mixture containing 2.45 gram of nitrogen gas and 3.10 gram of neon occupies a volume of 2.5 liter. What is the pressure of the gas at 25 degrees Celsius? Okay, so kalau you nampak kat sini bahawa let's say we have a closed container. So, kita bayangkan kita ada closed container sebab ada gas kan. Okay, so in this container, this container contains nitrogen gas and neon gas. Kan? We assume that these gases unreacting, they are unreacted to each other. Maksudnya tidak bertindak balas antara satu sama lain. So, berapa amount setiap gas yang dimasukkan ni? Kita ada dalam bentuk mass. We have 2.45 gram of nitrogen and we have 3.10 gram of neon. Okay. Dan berapa volume occupied by this gas? Berapa volume bekas inilah maksudnya yang ditempati oleh gas tersebut. So, the volume occupied by this gas is stated there in the question 2.5 liter and at temperature 25 degrees Celsius. Jadi, bila gas ini kita campurkan dalam bekas ini, setiap gas ini akan menghasilkan partial pressure ataupun tekanan masing-masing yang kita panggil dia partial pressure. Okay, but the question asks you to find the total pressure in this picture. So, since each gas will exert pressures, setiap gas akan exert pressure, jadi maksudnya total pressure yang ada yang terhasil dalam bekas ini adalah sama dengan apa? Partial pressure exerted by nitrogen gas and partial pressure of neon. So, isunya sekarang kita kena cari ni dulu, baru kita boleh cari total pressure by using Dalton's law. So, apa yang kita ada? Kita ada mass. Kita ada amount dalam bentuk mass. Ini dalam bentuk mass. Okay, ini juga dalam bentuk mass. And then we have temperature
and we have volume. So, daripada mass, kita boleh convert kepada mole. Tak ada masalah. Okay, lepas tu kita ada apa? Pressure, temperature, volume. Jadi untuk cari total pressure ni maksudnya kita kena cari dulu apa? Partial pressure setiap satu kan? Nak gunakan apa? Mana satu? Kita nak guna Boyle's law ke, Charles law ke, Avogadro's law? Berdasarkan variable yang kita ada ni, bahawa kita ada mole, kita ada volume, kita ada temperature. Tiga kita tahu, pressure setiap gas yang kita tak tahu. Jadi kita akan gunakan ideal gas equation. PV equals to nRT untuk cari setiap satu ni. Okay, so kita sambung. Okay, so now, first of all, you have to determine the number of mole of nitrogen. Yes, cari dulu mole of nitrogen. Yes, where nitrogen gas adalah, kita buat jalan kerja, 2.45 gram. Okay, divide by its molar mass adalah 28 gram per mole. Okay, so you kira, okay, suppose you akan dapat lebih kurang 0.0875 mole, okay, of nitrogen gas. And same goes to neon gas. Okay, we have 3.10 gram. Divide by its molar mass. The molar mass is 20.2 gram per mole. Okay, selesaikan, you akan dapat lebih kurang 0.153 mole. Okay, so kita dah ada mole setiap gas. So from mole of each gas, kita akan cari its partial pressure by using ideal gas equation. PV equals to nRT. From PV equals to nRT, I'm going to determine the partial pressure of nitrogen gas first. Okay, so macam mana nak cari? Masukkan mole. Sebab nRT over V kan? Okay, 0.0875. Okay, mole times 0.08206 liter ATM per mole. Okay, per Kelvin times the temperature 25 degrees Celsius, it is 298.15 Kelvin. Okay, divide by its volume. Okay, volume tadi adalah 2.5 liter. Okay, the partial pressure of nitrogen gas around 0.08563 atm. And do the same procedures for neon gas. Okay, you cari partial pressure of neon gas. Okay, so saya hanya berikan partial pressure of neon gas sahaja. So you gunakan kaedah yang sama. Okay, you akan dapat lebih 1.4973 atm. So this is the partial pressure of neon. Okay, kita dah ada partial pressure of neon, dah ada. And partial pressure of nitrogen gas pun kita dah ada. Jadi sekarang barulah kita boleh sambung by using Dalton's law of partial pressure. P total, mesti tuliskan gas yang betul, which is equals to partial pressure of nitrogen gas plus partial pressure of neon. Okay, so gantikan sahaja, which is the sum of 0.8563 plus 1.4973 atm. Okey, baru saya perasan dekat sini ada sedikit kesilapan ya. Saya tulis dia bukan 0.0, actually 0.8. Okey, patutlah saya tak dapat jawapan. 0.8. So kat sini saya betulkanlah. Okey, 0.8563. Okey, so jumlahkan. Okay, so the answer lebih kurang 2.35 atm. 353 ataupun 354 atm, lebih kurang lah. Okay, depends kepada awak punya partial pressure tu tadi dan juga mole. Okay, mole yang kita cari awal tu tadi. Okay, kelas? Okay, next question. Okay, we have 4.0 liter nitrogen at
pressure of 400 kilonewton per meter squared, okay, and 1.0 liter of argon at pressure of 200 kilonewton per meter squared are transferred into a 2.0 liter container. Calculate the partial pressure of nitrogen gas and partial pressure of argon. Lepas tu baru kita boleh cari total pressure. Okey, jadi kita cuba bayangkan, okay, katakanlah saya ada satu bekas yang ada dia punya volume adalah 4 liter nitrogen gas. Okey, lepas tu satu lagi adalah 1.0 liter, container yang 1.0 liter argon. Okey, so dalam bekas tu tekanan gas tu masing-masing adalah 400 kilonewton per meter squared and 200 kilonewton per meter squared. Okey, jadi sekarang kedua-dua gas ini dipindahkan pula ke satu bekas lain yang 2 liter volumenya. Jadi apa variables yang kita ada? Okey, kita kena tengok satu-satu. Untuk nitrogen gas, okay, for nitrogen gas. Okey, apa yang kita ada? Kita ada dia punya initial volume, which is 4.0 liter, and initial pressure walaupun dalam kilonewton per meter squared, itu adalah dia punya pressure. So kalau rajin nak tukar kepada ATM, you tukarlah. Okay, pada saya tak ada keperluan pun di sini sebab soalan tidak minta jawapan akhir tu dalam ATM. Okay, so untuk argon gas, okay, apa yang kita ada? Initial volume dia adalah 1.0 liter and initial pressure dia adalah 200 kilonewton per meter squared. Sekarang kedua-dua gas ini kita cerita satu-satu dulu. Nitrogen gas dipindahkan ke satu bekas baru yang volumenya adalah 2.0 liter. Bila dia pindah ke dalam bekas yang 2.0 liter, mestilah pressure dia berkurang. Jadi kita kena cari, sekarang ni asalnya 4 liter jadi 2 liter. So sekarang pressure dia tu kita kena tengoklah makin bertambah ke makin berkurang. Maksudnya kita tak tahu. Kita boleh kira lah lepas ni kan. Jadi kalau nak ikutkan bila volume bertambah, pressure akan berkurang. Kalau volume berkurang, pressure akan bertambah. Kan dia inversely proportional. Okay. Same goes to argon. Dipindahkan ke dalam bekas yang V2 kita adalah 2 liter. 2.0 liter. So berapakah pressure final dia? Jadi kalau you tengok untuk kita selesaikan nitrogen gas punya partial pressure, sebab P total ni confirm. P total untuk soalan 3 ni confirm. Dalam bekas yang baru tu kita akan gunakan Dalton's law. Partial pressure of nitrogen plus partial pressure of argon. Tapi sekarang kita kena cari ni dulu. Ni kena settlekan dulu. Jadi sekarang nak cari partial pressure ni kita boleh guna mana-mana gas law yang sesuai berdasarkan maklumat yang kita ada. So untuk nitrogen gas, maksudnya kita akan gunakan apa? For question number 1. Number 1 we are going to determine the partial pressure of nitrogen. We will use Boyle's law. From Boyle's law. Apa dia? P1 V1 equals to P2 V2. So, kita nak cari P2 kan? So, P2 is equals to P1. P1 dia apa? 400 kilonewton per meter squared times volume 1. Initial volume 4.0 liter. Divide by final volume V2, 2.0 liter. So, cancel out. Yang tinggal adalah unit pressure tu tadilah. So you will get around 800 kilonewton per meter squared. That is for partial pressure of argon. Now we are going to, maksudnya P2 ni, sebelum saya terlupa lah, ini apa dia? Partial pressure of argon. Dalam bekas yang baru 2.0 liter. Sekarang kita nak cari pula untuk apa? Kita nak cari pula untuk argon. Partial pressure of argon. So samalah, we will use Boyle's law. P1
V1 equals to P2 V2. Jadi nak cari P2 untuk argon which is the partial pressure di dalam bekas yang baru adalah sama dengan apa ni kat sini? Okay, so dia punya P1 adalah 200 kilonewton per meter squared times initial volume 1.0 liter divide by final volume. Final volume is 2.0 liter. Okay, cancel out, cancel out. Jadi, kita nak mencari apa sekarang? Partial pressure of argon. Okay, so final answer is 100 kilonewton per meter squared. Okay, so this is question 1 and 2 settled. For question number 3, you are going to determine the total pressure of the mixture. Kita anggap argon dengan nitrogen ini tidak bertindak balas. So, we will use the Dalton's law of partial pressure. P total which is equals to partial pressure of gas apa ni? Nitrogen tambah partial pressure of argon. Okay, mana tadi? Yang ini kita dah kira kan? Okay, so 800 plus 100 kilonewton per meter squared. So final answer for the total pressure is 900 kilonewton per meter squared. Okay, so settle for question C. Okay, so now we will continue with question number 3. So this is the last question yang kita akan bincang dalam video ni. Okay, so kita baca dulu soalan. By using water displacement method, 128 milliliter of oxygen gas was collected from the decomposition of potassium chlorate at 24 degrees Celsius and atmospheric pressure of 762 millimeter mercury. Calculate the mass of the oxygen gas obtained. The vapor pressure of water at 24 degrees Celsius was 34 millimeter mercury. Okey, jadinya sekarang kalau you tengok dalam soalan ini ada satu istilah water displacement method. Okey, ataupun kadang-kadang dia sebut collecting gas over water. Okey. Jadi, reaction yang berlaku dekat sini ni adalah reaction between the decomposition, bukan between decomposition of potassium chlorate. Potassium chlorate ni kita masukkan dalam boiling point, okay. Kita tutup dengan dia punya stopper and then ada delivery tube. Okay, delivery tube itu kita masukkan dalam satu bekas container that contains water dan kita akan collect gas yang terhasil daripada pembakaran ini di dalam bekas ini menggunakan satu kaedah yang namanya water displacement method ataupun kadang-kadang digunakan istilah collecting gas over water. Okay, kaedah sesaran air bahasa Melayunya. Okey, jadi apakah reaction yang berlaku bila potassium chlorate ini KClO3 which is in solid state undergoes decomposition, dipanaskan dia akan terurai. So dia akan terurai, decompose menjadi apa? Dia akan menjadi potassium chloride. Okay, yang ni potassium chlorate KClO3 namanya potassium chlorate. So bila dia decompose, maksudnya kita panaskan, dia akan menjadi potassium chloride KCl in solid state and also dia akan release oxygen gas. So gas oksigen inilah yang terhasil dia nak kumpulkan tu menggunakan kaedah water displacement method. Okay, so we have to balance the equation. We have 2 mole here and 2 mole potassium chloride, 3 mole of oxygen gas. Okay. Baik, jadinya sekarang kalau you lihat kat sini disebabkan the gas is less dense than liquid water. Gas ini, oksigen gas ini adalah kurang tumpat berbanding air dalam keadaan cecair ini. Okey, apa yang berlaku bila kita lakukan pembakaran kat sini, inilah yang berlaku ni. Dia akan menghasilkan potassium chloride, yang mana potassium chloride tu dia akan remain kat dalam boiling tube. Tetapi oksigen gas ni dia akan mengalir melalui delivery tube ini dan dikumpulkan di dalam bekas inilah. Okay, so it bubbles to the top of the bottle, displacing the water. Jadi apa yang berlaku, water level ni dia akan naik terlebih dahulu tau. Dia akan naik, lepas tu dia akan turun. Okay, sebab eventually all the water is forced out and the bottle contains only gas. Okay, jadi maksudnya mula-mula ni nanti air naik, lepas tu
Dekat sinilah gas terkumpul dekat bahagian atas ni. So water level akan turun, akan turun, akan turun sehinggalah bila water level dalam botol ni sama dengan water level pada bekas ini. Okey, ataupun saya tunjuk gambar rajah yang ni. Okey, bila water level pada botol sama dengan water level pada bekas yang ni. Nampak tak dia punya water level ni sama kan? Maksudnya sekarang ni kat luar ni ada apa? Atmospheric pressure. So kat dalam ini adalah tekanan juga, ada pressure. Tekanan itu dihasilkan oleh siapa? Okey. Jadi sekarang ini apa ni? Gas yang terhasil ni, yang terkumpul dekat bahagian atas ni tadi, bukanlah gas oksigen semata-mata. Sebab air tu sendiri, water yang kat dalam ni pun sendiri, dia akan menghasilkan vapor pressure. Dia juga akan menghasilkan vapor pressure. So, aras air ataupun water level akan turun sehingga dia sama. Jadi, bila dah sama, bila water level ini sama, ketika inilah P total sama dengan atmospheric pressure. So, P total kat sini ni apa? Berbalik kepada soalan kita, gas yang terkumpul tadi bukan setakat oksigen gas semata-mata tetapi dia mengandungi juga water vapor. Jadi, according to Delta's law of partial pressure, the total pressure can be calculated by using this relationship. P total equals to the partial pressure of the gas. So, in this case, gas kita adalah oxygen gas. Okay. Plus vapor pressure of water at 24 degree Celsius. Jadi, kalau kita lihat dalam soalan ini, apa yang kita ada? Okay, kita ada apa? Saya senaraikan dulu. Kita ada volume of oxygen gas collected. 128 milliliter. And then kita ada atmospheric pressure. Diberi kat sini atmospheric pressure. Okay. Dia kena fahamkan betul-betul atmospheric pressure dia beri dalam millimeter mercury. Ini pun unit bagi pressure. Satu unit bagi tekanan. Okey, lepas tu dia bagi tahu awak tindak balas ini berlaku pada 24 degree Celsius. At 24 degree Celsius, okay, the vapor pressure of water, tekanan wap air itu adalah 24 millimeter mercury. Jadi, sekarang bila dia sebut the atmospheric pressure adalah 762 mm mercury. Maksudnya water level ni tadi turun sampailah dia sama level. Sama level ketika itu apa? P total sama dengan P atmospheric pressure. Okey. Jadi, by using disebabkan soalan minta the mass of oxygen gas obtained, kita tak tahu sekarang ni. Kita tak tahu berapakah partial pressure of oxygen. Jadi kita kena selesaikan dulu. So kita kena cari apa? By using this relationship, total pressure sama dengan partial pressure of oxygen gas plus partial pressure of water vapor. Kita kena cari dulu partial pressure of oxygen gas. So macam mana? Okay, so P total minus vapor pressure of water. So P total dia dah berikan tadi berapa ni? Inilah P total. Sebab apa? Dia sebut atmospheric pressure kan, maksudnya water level tu tadi dah sama dengan water level dalam botol sama dengan water level yang dekat luar ni. Jadi P total kita adalah 762 mm mercury minus 24. Okay, millimeter mercury. Okay, millimeter mercury. So you will get the vapor pressure of, bukan vapor pressure, the partial pressure of oxygen gas adalah 738. Okay, 738 millimeter mercury. 738 millimeter mercury. Okay, isunya sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari mass of oxygen gas obtained. Kita nak cari mass of oxygen gas yang terhasil. Okay, mass of oxygen gas yang terhasil. Okay, jadi ni macam mana kita nak selesaikan? Of course kita akan relate dengan ideal gas equation. Okay, so saya conteng dulu kat sini. PV equals to nRT kan? Kita nak cari mass, kita kena tahu mol lah. Jadi macam mana kita nak relate dengan ni? So kalau you tengok, sebelum kita nak gunakan ideal gas equation, nampak tak unit pressure ni adalah millimeter mercury. Nanti kita akan guna gas constant. Apa unit gas constant? Liter ATM per mol per Kelvin. Ada unit ATM. Jadi yang ini kena convert kepada ATM.
Okey, jadi tadi kita dah kira partial pressure of oxygen gas adalah 738 milimeter mercury. 1 atm is equivalent to 760 millimeter mercury. Jadi, therefore, partial pressure of oxygen gas in ATM adalah 0.971 ATM. Okey. Jadi sekarang barulah kita boleh gunakan mass, kita nak kaitkan mass, okey. Jadi sebenarnya daripada ideal gas equation ni, PV equals to nRT. Okay, so from PV equals to nRT, kita boleh susun. Jadi kita akan dapat apa kat sini? Kita akan dapat apa ni? Kalau saya naikkan atas molar mass sama dengan MRT over PV. Tapi kita bukan nak cari molar mass, kita nak cari mass. Kita nak cari mass, jadi kita kena jadikan mass itu perkara rumus dia lah. So mass sama dengan apa dia? Molar mass darab PV bahagi RT. Jadi saya akan guna yang ini. Saya boleh cari terus. Okey, saya boleh cari terus kat situ. Alright. Okey. So, kita gantilah. Mass sama dengan molar mass times PV over RT. Okey, kita ganti sekarang. Molar mass berapa? Cari molar mass gunakan table relative atomic masses. So, this one is 32.0 gram per mole. Okey. Darabkan dengan pressure berapa kat situ. Pressure tadi kita dah kira 0.971 atm. Okay, darabkan dengan volume. Volume must be converted to liter. So 0.128 liter. Alright. Okay, divide by R, 0.08206 liter atm per mole. Okay, per Kelvin. Okay, darabkan dengan temperature. Temperature kita 24 kena tukar kepada Kelvin, 24 degree Celsius kena tukar kepada Kelvin lah. Okay, so you will get directly terus mass dia adalah lebih kurang 0.1631 gram. Okey kelas, jadi saya nak pelajar submit graf, soalan graf tadi tu. You kena plot graf. Lepas tu cari dia punya molar mass from, relative molecular mass from the graph, and then submit di Google Classroom. Okay, alright class, thank you.